दोस्तों, सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मदीना में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ है और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है। यही वजह है कि दुनिया भर में कहीं पर भी यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में जब मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज आपको बड़े अफसोस के साथ में यह बताना पड़ रहा है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन में 50-50 लाशें एक साथ दफन की जा रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में रियाद सीजन 2023 मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया की मशहूर यहूदी डांसर शकीरा का डांस चल रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब की इस शर्मनाक खबर के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी अरब की यह सच्चाई और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन के हालात तो आप सबकी आंखों के सामने हैं। आज इजरायली फौज किस तरह से गाजा को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है। अभी तक इजराइल ने 8000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया है, जिनमें छोटे बच्चे और औरतें ज्यादा बताई जा रही हैं। आज फिलिस्तीन में हर तरफ खून खराबा किया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रही जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ धुएं के गुबार उड़ रहे हैं। आज हर फिलिस्तीनी की आंखों में आंसू है, हर इंसान का चेहरा अश्कबार है। खानदानों के खानदान तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। किसी के घर का कोई छोटा बच्चा बचा है तो किसी के घर की कोई बूढ़ी औरत जिंदा बची है। बाकी सबके सब मलबे के ढेर नीचे दब चुके हैं। ऐसे में आंसू से भरी हुई आंखें आसमान की तरफ देख रही हैं और अल्लाह के किसी मोजिजे का इंतजार कर रही हैं। लेकिन वहीं पर आप दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क और खास करके सऊदी अरब की बेगैरती को देखिए कि वो मासूम फिलिस्तीनियों की मदद को तो छोड़िए बल्कि उल्टा अपने यहाँ पर यहूदी औरत शकीरा के नाच गाने की महफिलें सजा रहा है। जहाँ पर एक तरफ फिलिस्तीन के मासूम बच्चे एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इन मुस्लिम मुल्कों की मदद को तो छोड़ो बल्कि यह उल्टा अमेरिका से हाथ मिलाकर अपने मुल्क में इस बात की पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई भी फिलिस्तीन के हक में मेंबर से बात नहीं करेगा। और तो और सऊदी अरब ने अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोप की एक मशहूर यहूदी डांसर शकीरा को रियाद सीजन 2023 के लिए इनवाइट किया है और फिर स्टेज पर नाचती इस बेशरम लड़की को देखकर सऊदी अरब के कुछ अय्याश किस्म के मुसलमान उस पर पैसा लुटा रहे हैं और यही नहीं बल्कि खुद भी उसके साथ में नाच रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले सऊदी अरब के बारे में फरमाया था कि ये लोगों, सऊदी अरब की पाक जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज उसी मुबारक जमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाकर उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। और यही नहीं, दुनिया का मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में सऊदी अरब के होटल में आकर रुका हुआ है। उसे बाकायदा किंग सलमान ने यहाँ पर आने की दावत दी है और उससे कहा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जैसे चाहो वैसे तुम यहाँ पर अय्याशियां कर सकते हो। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी ने जिस जमीन से गुमराही को खत्म करने के लिए ताइफ के लोगों के पत्थर खाई थी, आज उसी मुबारक जमीन पर शकीरा जैसी बेशरम लड़कियों को नाचने के लिए दावत दी जा रही है कि आओ और हमारी पाक जमीन को नापाक करो। जिस जमीन पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी बेटी पैदा हुई हो कि जिसने अपनी वफात से पहले अपने सौर हजरत अली से कहा कि जब मेरी वफात हो जाए तो रात के अंधेरे में चुपके से ले जाकर मुझको दफन कर देना, क्योंकि आज तक किसी गैर मर्द की मुझ पर नजर नहीं पड़ी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद में लोगों की नजर मेरे जनाजे पर पड़े। दोस्तों, जहां एक तरफ इस पाक जमीन पर हजरत फातिमा जैसी पाकिज़ा बेटी के पर्दे का ये आलम था और दूसरी तरफ आज उसी जमीन के रखवाले यूरोप की लड़कियों के साथ में अय्याशियों के अड्डे गर्म कर रही हैं। आज सऊदी अरब के इस प्रोग्राम में खुलेआम शराबें पी जा रही हैं। मुस्लिम घरों की औरतें बेनकाब होकर स्टेजों पर नाच रही हैं। आज सऊदी अरब का हुक्मरान किंग सलमान अमेरिका का ऐसा गुलाम बन चुका है कि अगर आज उस पर मुसलमानों का दबाव ना होता तो शायद वो अमेरिका के कहने पर मक्का और मदीना को भी बेच खाता। लेकिन सलाम हो सऊदी अरब में बसने वाले उन नेक दिल मुसलमानों को जो आज भी सहाबा किराम जैसा ईमान अपने अंदर रखते हैं और वो अपने हुक्मरानों की हरकतों को देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। और यह केवल अब की बात नहीं है, इससे पहले रियाद सीजन 2022 का प्रोग्राम जब पिछले साल भी रखा गया था तो उसमें भी दुनिया का एक बहुत बड़ा यहूदी सिंगर जस्टिन बाइबर को बुलाया गया था। और फिर जब इससे उनका दिल नहीं भरा तो फिर कुछ दिनों के बाद में रियाद में एक बार फिर से नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सलमान खान और शिल्पा शेट्टी जैसे कलाकारों को बुलाया गया और फिर उनके नाच गानों से माहौल को गरमाया गया। याद रखें, उस वक्त भी दुनिया भर के मुसलमानों ने सऊदी हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाई थी
اور کہا تھا کہ سعودی عرب جیسی پاک جگہ پر ایسی ننگی لڑکیوں کے ناچ گانوں کو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی ان سعودی حکمرانوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس سال تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی کہ جس وقت اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہیں دوسری طرف سعودی عرب کے مسلمان اپنی یہاں پر ناچ گانوں کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ ان باتوں سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ آج سعودی عرب کے لوگ یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ آج سعودی عرب میں یہ سب کچھ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج آل سعود نہیں بلکہ آل یہود بن چکے ہیں۔ آج سعودی لوگ یہودی پیروکار بن چکے ہیں اور یہ لوگ دجال کا راستہ صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج سعودی عرب کے لوگ ہر وہ کام کرنے لگے ہیں جو اسلام اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھ لینا 2030 تک یہ لوگ ایک دم سے کھل کر دنیا والوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کا مقصد ہے 2030 تک سعودی عرب کو ایک ماڈرن کنٹری بنانا، اور آج یہ لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 2030 تک ان کا اصلی چہرہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت آپ ان کو پہچان بھی لوگے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار اور اس کے غلام ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، کچھ دنوں پہلے بڑے بڑے علماء کرام نے ان کے بارے میں جو باتیں کہی تھی شاید وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی۔ آج عرب کے مسلمان منافق بن چکے ہیں۔ آج وہ مسلمانوں کو کچھ اور شکل میں نظر آ رہی ہیں اور پیٹھ پیچھے دشمنوں سے ان کا کچھ اور ہی رشتہ چل رہا ہے۔ شاید اسی لیے اسرائیل جیسی چھوٹی سی یہودی قوم آج فلسطین میں جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عرب دیش پہلے سے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ وہ تو یورپ کی لڑکیوں کے ساتھ میں ناچ گانا کرنا پسند کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں 57 سے بھی زیادہ مسلم دیش ہیں، لیکن ان میں سے ابھی تک کسی نے بھی ان فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کی ہے، اور مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے ابھی تک کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی ہے۔ دوستو کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ میں ہونے والی مشہور جنگ خیبر کو دیکھیں تو اس میں کئی طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس بارے میں حدیث کی سبھی کتابوں میں بہت تفسیر کے ساتھ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شہر کی ایک مسلم عورت کسی کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی اور وہ کہیں پر جانے لگی۔ راستے میں خیبر کے ایک یہودی نے اس کو پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر اس کے گلے کا قیمتی ہار اس سے چھین لیا، اور پھر اس یہودی نے مسلم عورت کے سر کو پتھر سے کچل کر اس کو شہید کر دیا۔ لیکن پھر بھی مسلمان چپ رہے اور صبر کر کے رہ گئے۔ لیکن اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد میں پھر سے خیبر کے یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ اور غلط طرح کی حرکتیں کی گئی، جن سے تنگ آ کر پھر صحابہ کرام نے جا کر خیبر پر چڑھائی کر دی اور یہودیوں کو ان کی کرتوتوں کا سبق سکھا دیا۔ اسی طرح سے آج ہم فلسطین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج فلسطین میں ہزاروں مسلم عورتیں یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں، ان کے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، لیکن آج مسلمانوں میں سے کوئی بھی ابن ولید یا عمر بن خطاب جیسا ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں اٹھ رہا ہے جو جا کر اپنی ان مسلم بہنوں سے یہ کہہ سکے کہ اب تمہیں یہاں پر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا وجود مٹا دیں گے لیکن ہم تمہاری عزت پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ بیت المقدس اور فلسطینی مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلم بھائی بہنوں کی جیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمانوں کو کفار کے خلاف اور خاص کر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔